Hello everyone! Welcome back to Podcast ETSA. So, our theme for today is My Debate Competition Experience. Before we start, aku pengen perkenalan dulu nih. Nama saya Ananda Hezar Fadli Rahman, and I will be accompanying you guys through this podcast. Buat teman-teman nih, mesti penasaran kan, who will be our guest for today's podcast? So, tanpa berlama-lama nih, kita sambut Kak Winanda. Halo Kak Winanda. Hello, Haidar. Hi everyone, I'm Nanda. It's very nice to be here. Thank you for having me, Etsa. Thank you for having me, Haidar. Yes, okay. So Kak Winanda, sebelum kita mulai nih, Yeah. I would like to ask, how is life? Yeah, Especially Kak Winanda kan semester 6 ya Kak? semester 6. Nah, semester 6 mah magang kan Kak? Nah, how is life, especially after magang nih? Okay. Life after magang has been good. Menjalani rutinitas ajajar sebagai mahasiswa seperti pada umumnya. Okay. Does it feel weird adjusting back from lingkungan magang ke lingkungan kampus lagi Kak? At first, it's a bit weird karena waktu magang kita jadi guru. Sekarang waktu udah selesai magang jadi mahasiswa lagi, and then also the place is kind of different, right? So we used to go to school, right now we have to go to campus again. Yeah, it's a bit weird at first, but right now I'm getting used to it. I bet it must be a really fun experience kan Kak? Totally, absolutely. Oke, Kak Winanda nih, kalau menurut saya sendiri ya, saya tuh familiar with Kak Winanda through ETSA Akustik nih Kak. Oke. Dari penampilan di acara-acara kita tuh mesti adanya Kak Winanda, ETSA Akustik, benar kan Kak? Yeah. So, I've heard about something that Kak Winanda tuh ternyata punya beberapa experience di debate competition ya Kak? Betul, sebenarnya ada 3 pengalaman lomba di debat. Yang pertama ada NUDC 2023, it's my first competition back in second semester or third semester, and then NUDC 2024, setelah itu tahun selanjutnya maju lagi, dan 2025 ini, tapi bukan NUDC tapi namanya IFET 2025. Yeah, so that's 3 kompetisi yang pernah saya ikuti, Aida. Oh, so debate competition itu lawannya tuh antara kampus kah atau gimana Kak kayak gitu? Lawannya adalah kalau NUDC itu pertama kita diseleksi secara regional dulu. Jadi se-Jawa Tengah dulu, itu untuk tahun 2023 if I'm not mistaken. Lalu untuk 2024 itu ada perubahan lagi, jadi kampusnya beda-beda lagi. But overall, dari NUDC 2023, 2024, dan IFA 2025, lawan kita adalah kampus-kampus seluruh Indonesia. Oh, that is really cool honestly. So, Kak Winanda, how do you get the idea that you wanted to join a debate competition? So first thing first, it's not my idea. Jadi itu adalah rekomendasi dari dosen pada saat itu, lalu disuruh untuk ikut seleksi, and at that selection, alhamdulillah terpilih. Setelah terpilih kita latihan, baru merasakan, oh seru juga debat ini, oh it's very cool, it's also improve my speaking skill, my critical thinking skill also. Jadi setelah itu mulai menekuni. Oh, jadi dari rekomendasi dosen ya Kak? Awalnya rekomendasi dosen, tapi setelah dijalani jadi suka juga. So, bukan cuma dari rekomendasi, tapi dari Kak Winanda sendiri juga ada kemauan berarti ya Kak? Right. Okay, so I was wondering Kak, persiapan buat lomba debate itu gimana ya Kak? Soalnya kan kalau ada lomba debate, if I'm not wrong, itu kan ada tema-temanya sendiri ya Kak, bener? Jadi untuk tema atau kita nyebutnya motion itu ditentukan pada saat hari H. Jadi waktu lombanya baru ditentukan motionnya, kita mau bahas apa untuk kita debatkan bersama tim-tim lain. Tapi kalau untuk persiapan itu sebelum kita lomba, kita ada persiapan latihan dulu sama tim kita, sama coach, sama dosen juga. Itu kita membahas mosi-mosi yang mungkin akan keluar di lomba debat itu. Tapi kalau mosinya, the exact motion that are we going to talk about itu baru dikasih waktu lombanya, Ida.
Oh, so it is kind of like a gamble ya kak, berarti ya kak? It's really nerve-wracking to be honest, karena bisa aja waktu kita latihan kita tidak terpikirkan untuk membahas itu, but in the end of the day saat lomba muncul ya, it's a challenge for us ya untuk do our critical thinking on those issues seperti itu. So basically kalau kita mau ikut debat tuh otomatis kita harus aware ya sama informasi sekitar gitu ya kak? Betul. Ya? We have to be aware, we have to read a lot, we have to, I'm not saying that we have to follow the trend, but it is what it is because karena di debat itu nanti bisa membahas topik-topik yang baru juga. So yeah, I think follow the trend is quite a must to do. Okay, so before we move on then, kan Kak Winanda pernah ikut 3 lomba berarti ya? Gitu 3 lomba, betul. Itu so far mosi-mosinya itu apa aja nih Kak kalau boleh tahu? So far if I'm not mistaken ya yang paling membekas itu adalah mosi tentang edukasi, lalu ada juga mosi tentang perang, kejahatan perang, lalu ada juga mosi tentang keluarga pun ada. Jadi pada saat itu if I'm not mistaken ada kalau orang tua itu mau bercerai, anak itu harus harus tahu gitu orang tua ini mau bercerai. Nah itu kita di situ harus mendebatkan itu boleh nggak sih anak itu tahu kalau orang tuanya bercerai atau boleh atau tidaknya itu seperti itu. Dan pada saat itu waktu lomba tim UGRIS kebagian yang menyetujui. So we have to do our critical thinking, harus merancang apa yang harus kita debatkan supaya tim kita menang. Tapi kita juga mendukung mosi itu. Kalau anak itu harus tahu nih kalau orang tuanya itu mau cerai. It's very challenging, interesting. You can call it that. Yeah, I think it really is, honestly. So, have you ever felt like you originally disagree with the mosi, but in the competition you have to be the one that agrees with the mosi? Most of the time. Most of Seriously. the time. Banyak mosi-mosi yang sebenarnya dalam hati saya itu, aduh ini kayak nggak benar, saya harus tidak setuju nih. Tapi kok kebagiannya dapat yang afirmatif, harus yang setuju lah di situ. It's kind of hard for me ya, but thankfully I have my teams, I have a person who I can talk about it, and we do a brainstorming, kita do a build case seperti itu dan ya alhamdulillah lah bisa dijalani. Oh, so there's brainstorming. Berarti ada timnya ya kak kalau kayak gitu ya berarti? Yep. Untuk NUDC ada 3, 2 speakers and 1 adjudicators, and for IFAT kita punya 3 speakers. Tadi apa? 3 speakers? For IFAT. Yes. And 2 speakers and 1 adjudicator for NUDC. Adjudicator, itu apa kalau boleh tahu kak? Adjudicator di perlombaan adalah seseorang yang menilai bagaimana jalannya debat tersebut. Jadi selain kita lomba untuk mendebat, ada juga lomba untuk menilai debat itu, Haidar. Lah yang ikut lomba menilai debat itu disebut sebagai tim adjudicator, sedangkan untuk yang mendebat disebut sebagai tim speakers. So, bentuk penilaiannya tuh kayak gimana? Kak Winanda pernahkah jadi adjudicator itu? Adjudicator belum pernah, Haidar. Unfortunately, I always been a speaker. Oh, okay. So, tadi kan saya udah tanya nih, persiapan waktu lombanya nih. Iya. Nah, kalau lomba debat itu kan tim ya kak? Benar? Tim, betul. Persiapan buat tim sendiri tuh kayak gimana kak kalau mau debat? Oh, I see. So, persiapan untuk tim adalah pertama itu pasti chemistry. Kedua adalah persiapan cara kita membagi apa yang hendak kita debatkan. Misal, pembicara pertama saya mau membicarakan A, B, C, D, E, F. Setelah itu, saya harus make sure kalau Haidar itu nanti bisa menangkap poin saya, dan Haidar juga harus make sure kalau Haidar bisa memperkuat poin yang saya ucapkan di saat itu. Jadi persiapan dan strateginya ya pasti chemistry sih, dari itu number one ya, karena kalau nggak nyambung, satu ngomong apa terus tiba-tiba yang satu udah melenceng banget, itu it's another point for the judges to give us score. Oh, so kayak gitu berarti setelah speaker pertama ngomong nih, itu biasanya ada kayak discussion-nya dulu nggak kak? Waktu speaker keduanya ngomongin apa tuh perlu discussion atau memang langsung aja gitu? So before we do a debate, kita biasanya diberikan waktu case build atau ya you can say itu untuk ya membangun kasus lah ya.
itu selama kurang lebih 15 menit sampai 30 menit, dan di situ kita sesama tim kita berunding, oh nanti kamu ngomong pertama, kamu akan membicarakan ini, kamu ngomong kedua, kamu akan membicarakan ini. Jadi pada saat kita sudah waktu-waktunya lomba, there's no time for that. We have to discuss that before the debate start. So when the start, it's actually constant, like from team A and team B constantly debating each other, right? Exactly, you get the point. Good job. Okay, so in this team building or building chemistry, right? Yeah. Is there like any specific struggle that you may be experiencing back then? Struggles that I experience within a team ya, Yes. di tim ya. So far so good. Alhamdulillah dapat rekan tim yang selalu suportif, rekan tim yang selalu nyambung dengan apa yang saya akan omongkan. So untuk struggle, mungkin kalau struggle itu ada di dalam saya sendiri. Sometimes I don't understand the case, sometimes aku kurang baca, jadi malah bikin timnya itu jadi jelek. So struggle is there. It goes same with my partner ya. Kalau partnerku mungkin kurang mengerti juga, itu juga bisa jadi jelek sih, Haidar. Do you ever feel like, because it's a team, right? Right. And then, let's say, for an example, your partner doesn't quite understand the emoji. Yeah. Do you ever feel like you just want to be in control of the team instead? Yeah, but unfortunately we have a part, right? We each other of us have a part, so we have to respect their opinion. Kita nggak boleh lah kayak mengambil kontrol itu menurut debat itu sendiri tidak diperbolehkan ya, Idar. Jadi ya itulah pentingnya case build. Jadi saat awal itu sudah harus menentukan kita mau ngomongin ini supaya saat debat itu tidak ada yang salah, seperti itu. Yeah, it is actually satu-satunya apa ya, perlombaan yang team buildingnya sangat interesting tuh debat ya sebenarnya. Ya, betul. Soalnya kan kita harus trust each other kan dalam tim itu ya. Oke. Trust each other, right. So, let's say honestly for me, I think debate is. I've always wanted to try debating. Is like, I think it's quite interesting because being opposite vision with another team, like opposite opinions, like Right. that. It's quite fun, argumenting, yeah? right? It's quite fun. Like it's really tense, right? Right. The tension is it gets the adrenaline kicked in. Is it true, right? It's really true, especially when the team can point your mistake. Oh my God, that was like so challenging, so adrenaline rush, and sometimes you had no idea what to do. You just stand there and let them win, you know? Yeah. So, have you ever waktu debat tuh pernah nggak disanggah sama tim sebelah itu sampai diem, itu juga pernah berarti Kak? Pernah disanggah sampai diem karena memang mungkin poinnya yang tim Ugris berikan itu kurang kuat. Jadi sama tim lain bisa menemukan kesalahan kita lalu disanggah habis-habisan sampai diem, itu pernah. So, how would the competition go? Kalau misalkan sampai diem gitu, apakah ada batasan waktu setiap kayak waktu menyanggah gitu atau gimana Kak kalau lomba debat tuh? Iya, untuk sanggahannya itu tidak boleh terlalu lama ya. Jadi setelah menyanggah itu kita bisa menyanggah balik atau mau moving on to our argument, seperti itu. Tapi kan kalau kita tidak menyanggah juga poin kita berkurang ya. Jadi ya there's always ada gamble di situ loh. Kita harus bagaimana itu strateginya harus dipikir banget ya. Okay. So, that was the mechanics of debate, right Kak? That's the mechanism, Now, right? I was wondering, kalau kita lomba debat tuh, how is the condition in the room? Oh, Is it okay. like crowded or is it like empty so it gets the tension going? Yeah. So when we're on the debate competition, so for my experience is always online. Jadi selalu online kalau pengalaman saya. Saat online itu hanya ada kita sebagai speakers dan adjudicator di dalam satu ruangan. Setelah itu kita melakukan debat ya seperti itu. Kondisinya ya kurang lebih seperti itu. Tidak ramai, tidak boleh ramai karena kita harus fokus dan sangat nerve wracking. That's like the toughest point ya. It's very nerve wracking. Yeah, that is honestly interesting. So, dari experience yang Kak Winanda tuh online ya selalunya ya? Iya, tiga-tiganya selalu online. Berkompetisi dengan universitas-universitas yang top di Indonesia dengan kemampuan debat mereka yang amazing itu.
Okay, so how would you say, like, do you have any tips, like, for, let's say, someone who is interested for debate? Ya. Like, kayak diri aku sendiri nih, Kak. Aku sebenarnya tuh pernah kayak interested gitu, tapi karena team buildingnya harus build chemistry like that, itu kayak, like, I don't know, like, especially dari mosi kan, kita tuh harus aware sama topik-topik di semuanya ya, Kak. Iya. Kalau mosi itu biasanya cuman di Indonesia atau secara mengglobal biasanya, Kak? Bisa Indonesia, bisa global. It's up to the judges. Oh, interesting. Ya. So, what is it? The I tips? want to say. Yes, the tips, but also like, wait, I want to share my experience also. Like, Go ahead. so like I think I've thought about it a few times. Like I think since high school, if I'm not wrong, I wanted to try like what is it like to join a debate competition? Right. And then because of the team, like I have to do team building and I have to be aware of the topic like that. And I actually didn't know that in debate competition though, topiknya ternyata ditentuin dari sananya ya, Kak. Betul. So like, and then like, oh my God, like I feel like I'm one of those that doesn't really know what is going on in this world. Right. Yeah. So that, oh my God, I don't know. Like, I think I feel like I don't want to embarrass myself kalau sama gitu. Especially kalau tim kan, kalau misalkan kita gak bisa apa-apa, kelasnya kayak beban ya, Kak. Right, itu benar banget, benar banget. Maybe dari Kak Minanda, do you have like any tips like that? Because even though we don't really have from, let's say, from people that wanted to join but don't really have any experience in it. Oh, so tip for me is just go for it first, try it first. Debate is fun, trust me. And tips lainnya adalah selalu aware dengan topik-topik yang sedang ada di dunia ini, di sosial media atau mungkin di berita, itu harus kita selalu aware ya, karena untuk debate itu we have to expect the unexpected. Terus juga kalau misal ada teman-teman yang pengen join debat, adalah debat itu bagus karena dia mengasah critical thinking kita. So we have to think outside of the box, we have to think bagaimana cara menyanggah poin dari lawan. So our brain is constantly working throughout the competition. And it's good, yeah. That do you think so? Yeah, I think it is really good for the thinking, the thought process of someone. Right, in That's debate. what I'm saying. Jadi kalau kita pengen otak kita itu selalu berfungsi, terus untuk critical thinking kita lebih terasah lagi, join the debate is a must, ya. And also if you want to improve your speaking skill, because you have to speak fast, we have to speak fast and efficiently. That is why we have to know the wording ya, inside of our brain. Kita harus memilih kata-kata yang efisien, kata-kata yang cepat untuk dilafalkan, karena kita juga punya limited time saat kita menyampaikan debat kita itu, which is only 7-8 menit aja. So in those 7-8 menit itu kita harus bisa mengeluarkan semua pendapat kita yang bisa menyanggah poin dari lawan. It's very nerve-wracking, adrenaline rush, you should try it guys, for sure. Okay, so jadi kan harus cepat ngomongnya ya, Kak. Boleh nyontohin nggak, Kak? Say, what is it like if you wanted to speak kalau dalam kompetisi debat nih, Kak? Okay, so if imagine if we are on the debate competition and we have to, say what our opinion is, right? Yeah. So usually we have to say something like, I will start my speech. So to begin our speech, we have to start with, I will start my speech in 3, 2, 1. Yeah, and then the timer start, right? And we start to giving our opinion like this, for example. So, I will start my speech in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, we all know that this issue has been going on for decades, and right now we have to make sure that this issue have to stop. Blah, blah, yada yada yada. Yeah. So first thing first, you have to make sure that the judges know when you speak, and then after that, you have to give your opinion. You have to give your point of view. And then you have to also give your point of interruption to the lawan. For example, setelah kita lawan ini sudah berbicara, lalu ini giliran kita. Nah, saat giliran kita ini kita harus menyanggah lawan tadi ngomong apa. Ya. Yeah. Like what I said tadi ya, in my opinion seperti ini. Lalu opini lawan itu seperti ini, di mana ini adalah salah.
yang benar itu seperti ini. Nah, kurang lebihnya begitu, Haidar. Ya, berarti kalau kita debat tuh harus teliti ya Kak sama opini musuhnya ya Kak, Betul, berarti. kita harus menyimak mereka tuh ngomong apa, lalu menemukan mungkin kesalahan mereka di mana. Setelah itu kita point out, oh ini mereka salah di sini. Menurut mereka tuh seperti ini. Menurut kami seperti ini. Dan kita, tim kami itu lebih bagus karena apa? Nah, jadi kita harus meyakinkan judges kalau our team is the best and you should give us the chance to be a winner, seperti itu. Jadi ada ngeyel-ngeyelannya juga sih di situ. Iya. Cocok banget sih Kak buat orang yang seneng ngeyel ya. Tapi harus critical thinking ya. Iya. Nggak ngeyel-ngeyel, tak betul. Oke Kak, tadi kan ada juri sama ada tim penilai. Dari Kak Winanda sendiri tuh tahu nggak Kak mungkin perbedaannya dari dua itu apa ya Kak? Ya, judges in debate is basically ya menilai debat itu ya. Jadi judgesnya tuh sebenarnya cuma ada satu, Dar. Judges utama itu ada satu, lalu nanti dibantu oleh beberapa judges lainnya. Tapi keputusan itu hanya ada di satu orang. Yang lainnya tuh nanti memberikan saran mungkin ya. Oh, tim ini lebih bagus begini, tapi nanti tetap keputusan ada di chair judge namanya ya. Chair judge atau juri inti seperti itulah ya. Itu nanti yang dia menentukan oh tim ini lebih bagus, dia nomor berapa. Oh, that is really interesting Kak. It is. Kalau menurut Kak Winanda nih, kan kalau akan dengar ya, debate competition tuh rasanya hampir mirip kayak pengadilan gak sih Kak? Mirip pengadilan. Ya mungkin pengadilan dengan pengacaranya ya. Iya. Ya hakim dengan pengacaranya, bagaimana hakim itu harus teliti melihat apa yang diomongkan oleh suspek, lalu oleh pengacaranya juga. Yeah, you can say that, is mirip, betul. So kan juri kan hakimnya tuh jadi jurinya kan ya. And defendant terus ada apa lagi ya? Iya, ada kayak gitu. Right. Oke, so satu lagi nih Kak. Selama Kak Winanda ikut debate competition nih, is it like dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Karena kan kita kan dari prodi pendidikan bahasa Inggris ya Kak? Iya. Untuk saya tiga-tiganya itu semua English debate. English debate. Actually, we also have another competition which is doing in bahasa Indonesia, tapi aku tidak mengikuti itu. Aku mengikutinya yang bahasa Inggris. Do you have any like specific reason on why? Specific reason on why? I think I don't know why, but I kinda think faster in English. Oh. I'm agak cepat mikirnya tuh kalau dalam bahasa Inggris, kalau mikir bahasa Indonesia agak lemot. Iya gitu. Mikir kata-katanya atau mikir gimana Kak? Mikir kata-katanya, mikir topiknya juga. Itu entah kenapa di English itu lebih cepat, Haidar. Oh, that is really interesting. Yeah, so dari Kak Winanda. Iya, and another reason why I choose English debate is ini adalah mandat ya, amanah dari kampus juga sih yang mempercayai aku untuk ayo Nanda kita join ini ya gitu. Jadi selain karena memang aku sendiri lebih prefer thinking in English, ada mandat juga, ada amanah juga dari kampus yang harus aku bawa di kompetisi itu. Okay, so let's go back again dari team buildingnya Kak Winanda nih. Kalau biasanya Kak Winanda mau join debate nih, itu tuh dari Kak Winanda sendiri tuh kayak udah tahu mau ngajak siapa atau mungkin nanti kayak ya tinggal nanti ketemunya sama siapa gitu Kak? Kalau so far aku tahu siapa teman aku yang menurut aku itu bisa berdebat. Jadi for example di NUDC 2023 ada kakak tingkat kita namanya Kak Naja, she's really good at speaking, bagus banget critical thinkingnya. Lalu ada adjudicatornya itu Kak Agas dari semester 6 sekelas sama aku, he's really good at judging people's debate seperti itu. Jadi alhamdulillah timnya tuh selalu bagus-bagus gitu Dar. Terus waktu 2024 juga ketemu sama Kak Dinda, sama Kak Naya juga, itu mereka juga aku bisa lihat kalau they're good at this gitu, speakingnya juga bagus dan seperti itu. Untuk event juga sama, ada Kak Naja sama Kak Dinda, both of them karena udah pengalaman ya, satunya di 2023, satunya di 2024, so I have no worry untuk join event itu karena timnya mereka berdua bagus-bagus. Okay, that is quite surprising to be honest. Karena if I have to say, I think finding someone who is also interested to join debate competition, I think it's quite hard Kak. It is.
Yes. Sumpah meyakinkan mereka untuk ayo ikut gak apa-apa, itu susah banget. So, Betul. how did you actually do it? Tentu dengan sedikit paksaan, a little force, terus juga meyakinkan mereka kalau ini cuma perlombaan, ya menang kalah itu biasa. Setelah itu mereka mulai luluh dan akhirnya ikut. Oke, dari paksaan ya Kak? Iya, ada sedikit faktor paksaan juga. Okay, do you have any, let's say, final words for our friends in here yang mungkin ya kayak tadi sih mau join debate, or let's say convincing them to try and to test their skills maybe, and also maybe I'm actually also interested Kak kalau mau join nih, mungkin convincing me also buat join debate competition. Okay, so for all the viewers of this podcast, I would like to recommend you guys to join a debate or at least try it first, because debate is fun and it's also improve your speaking skill and critical thinking skill, so why not join in it? And then you have to know that if you're good or not in your critical thinking skill, basically gini lah. Kalau kita mau tahu seberapa bagus sih kita itu mikir, seberapa bagus sih kita itu speakingnya, debate adalah alat pengukur yang menurut aku itu pas. Karena nanti kita berlomba sama Universitas Satu Indonesia, dan itu bisa jadi kayak humbling time gitu loh, kayak kita merasa kita paling bagus di kampus, speakingnya paling bagus, paling pintar. Nanti saat debat ketemu sama universitas lain, kita nggak ada apa-apanya gitu. Jadi you have to try it guys, debate for sure. It's good. Okay, thank you Kak Winanda for being in our podcast ETSA kali ini Kak. Okay, so sebelum kita akhiri nih Kak Winanda, aku mau ucapin terima kasih ya Kak sudah berada di acara kita. Thank you Haidar. Thank you ETSA for having me once again. Mau minta maaf juga nih buat teman-teman sama kita podcast ini, mungkin saya ada salah kata juga ya Kak sama Kak Winanda. Maupun yang disengaja or it's by accident. By accident, right. Okay, so I think that's all for now. Thank you guys for having us and see you in the next podcast. Bye-bye.